मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल सा है और ये अगेन इंग्लिश का वर्ड है, उर्दू में इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। फाइब्रोमाइल्जिया नाम से भी कुछ सही तरह से नहीं पता चलता है कि इसको कैसे हम इसकी तशरीह करें। माइल्जिया का तो मतलब होता है बॉडी पेन। फाइब्रो वैसे लफ्ज़ रेफ़र करता है जो बॉडी के अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है, बॉडी के अंदर फाइबर्स होते हैं उसको, लेकिन कहते किसको है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को तमाम बॉडी में पेन हो रही होती है और कुछ एरियाज़ में बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि ये स्पाइन के साथ साथ, नेक से लेकर नीचे स्पाइन के साथ साथ और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ टेंडर पॉइंट्स होते हैं। पूरी बॉडी में दर्द हो रही है लेकिन कुछ एरियाज़ पे स्पेसिफिकली ज़्यादा दर्द हो रही है और वो पॉइंट टेंडर हैं। टेंडर का मतलब होता है कि जब हम दबाते हैं, थोड़ा सा फर्मली दबाते हैं, तो वहाँ मरीज़ को महसूस होता है ऐसे दर्द हो रही है। लेकिन ये तो बेशुमार बीमारियों में होती है पेन और टेंडरनेस। तो फाइब्रोमाइल्जिया कब कहते हैं? तो फाइब्रोमाइल्जिया की डेफिनेशन जो है वो ये है कि मरीज़ को सिम्टम तो एक फ़िज़िकल है, पेन है और दुखन है, लेकिन उसके पीछे तमाम टेस्ट कराने के बावजूद कोई फ़िज़िकल इलनेस, कोई जिस्मानी बीमारी की कोई इंडिकेशन नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला। तो अगर किसी बंदे को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें हो रही हैं और कुछ पॉइंट्स टेंडर हैं लेकिन मुआयने पे कोई ख़राबी नहीं, किसी जोड़ के अंदर फ्लूइड नहीं, किसी जोड़ के अंदर पस नहीं है, जोड़ सूजे नहीं हुए और तमाम जो टेस्ट होते हैं वो ठीक आ रहे हैं, CBC ठीक आ रहा है, CRP ठीक आ रहा है, लिवर फंक्शन ठीक आ रहे हैं, थायराइड फंक्शन ठीक आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है, चेस्ट का एक्सरे ठीक आ रहा है, किसी तरीके से भी कोई साइन नहीं आ रहा है, कोई जिसको बोलते हैं रेड फ्लैग सिम्टम ऐसी नहीं कोई, यानी मरीज़ को कहीं से खून नहीं आ रहा है, बुखार नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यानी एक फ़िज़िकल इलनेस की कहीं से कोई इशारा नहीं है, ना सिम्टम्स के ऊपर, ना मुआयने के ऊपर, ना टेस्टों के ऊपर, लेकिन बंदे को दर्दें हो रही हैं और टेंडर पॉइंट्स हैं, तो तब इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया कई दफ़ा हमें शक सा पड़ता है लेकिन हम लेबल तब तक नहीं करते जब तक हमें पूरे यकीन के साथ ये पता न चल जाए कि कोई फ़िज़िकल इलनेस नहीं है। चूँकि बेशुमार फ़िज़िकल इलनेसेस हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें भी सिम्टम इस तरह बॉडी पेन्स की होती है, लेकिन उसके कुछ इंडिकेटर होंगे। मसलन किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से बॉडी में दर्दें हो रही हैं तो यकीनन उसका ESR या उसका CRP बड़ा होगा, या CBC में और कोई ख़राबी होगी, या इसके और बहुत सारे टेस्ट हैं, किसी और टेस्ट में इंडिकेशन होगी। तो फाइब्रोमाइल्जिया तब कहेंगे जब आपकी बॉडी में दर्दें तो हैं लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई फ़िज़िकल बीमारी का इशारा नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि इस वक्त हम इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहें लेकिन बाद में फर्दर फॉलोअप के बाद पता चले नहीं, ये एक्चुअली कोई और बीमारी थी जिसने पहले छुपी हुई थी, अब ज़ाहिर हुई। तो इसलिए ये मुमकिन है कि हमारी तशख़ीस बाद में गलत साबित हो, लेकिन हम काफ़ी केयरफुली सोचने के बाद ही फाइब्रोमाइल्जिया का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये इसके पीछे नफ्सियाती वजह होती है। भले आपको नफ्सियाती अलामात दूसरी हों या ना हो, यानी डिप्रेशन की जो बाकी अलामात है, जैसे हर वक्त उदास रहना, रोने को दिल करना, मरने का सोचना, वो मुमकिन अलामात ना भी हों, फिर भी ये नफ्सियाती बीमारी की अलामत हो सकती है बॉडी में दर्द की सूरत में। इसलिए कई दफ़ा हम इसको जब ट्रीट करते हैं, मरीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके, काउंसल करके, उसको ऑन बोर्ड लेके
اینٹی ڈپریسنٹ دوائی کا ٹرائل دیتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ دردیں جو کسی پین کلر سے نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تھیں, کسی اسٹیرائڈ سے نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تھیں, وہ اینٹی ڈپریسنٹ سے ٹھیک ہو رہی. تو یہ ہے فائبرومیلجیا. آپ کو حیرت ہوگی کہاں ڈپریشن, کہاں باڈی پین, یہ کس طرح سے لنک کرتی ہیں. یہ اس سے لنک کر رہی ہیں کہ ہماری جو باڈی کا ہارڈ ویئر ہے, پوری باڈی کا سافٹ ویئر جو ہے وہ دماغ میں. کوئی بھی سمٹم ہو وہ محسوس صرف دماغ ہی کر رہا. آپ کے گوڈے میں درد ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, بیماری گوڈے میں ہے, لیکن محسوس دماغ ہی اس کو بھی کر رہا ہے. تو کئی دفعہ وہ جہاں پہ آپ کو دردیں ہو رہی ہیں وہاں کوئی بیماری ایکچولی نہیں ہوتی, لیکن دماغ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. یعنی سافٹ ویئر میں ایشو آ گیا ہے, ہارڈ ویئر ٹھیک ہے. اس کو فائبرومیلجیا کہتے ہیں. فائبرومیلجیا میں کی پروگنوسس کیسی ہے؟ پروگنوسس کی انفارچونیٹلی اتنی اچھی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیفینیٹو سلوشن اس کا نہیں ہوتا کہ یہ 3 مہینے دوائی کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں, لیکن اس میں عام طور پہ کوئی سیریس کمپلیکیشن کا بھی اتنا ڈر نہیں ہوتا. چونکہ تو ڈپریشن ہے اور ڈپریشن کی دوائیاں بہت سارے لوگ نہیں لینا پسند کرتے. اگر لیتے بھی ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. تو عام طور پہ فائبرومیلجیا جو ہے یہ لمبا چلتا ہے. ہم مریض کو کنونس کر کے دوائی اسٹارٹ کرتے ہیں, مریض تھوڑی دیر میں کھاتا ہے, تھوڑا فائدہ ہوتا ہے, پھر اس کو کہیں سے مشورہ مل جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ ہے, یہ تو نہیں کھانے چاہیے, تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے فائبرومیلجیا چلتا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹروں کے لیے, اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ فائبرومیلجیا ایک پروویژنل ڈائگنوز ہوتی ہے. اپنے دماغ کو اوپن رکھیں. آپ فائبرومیلجیا کا لفظ لے کے فائنل نہ کریں, اپنے دماغ کو اوپن رکھیں اور مریض کو بھی آن بورڈ لیں کہ ابھی ہم آبزروینٹ ہیں, ہم اب اس کو کیئرفلی واچ کر رہے ہیں. فائبرومیلجیا کی دوائی دی ہے لیکن ابھی بھی ہم لک اراؤنڈ پہ ہیں, کہیں سے کوئی ہمیں کلو مل گیا کہ کوئی فزیکل النس ہے تو اس کے مطابق ہم اپنا سٹانس چینج کر لیں گے. چونکہ فزیکل النس اگر مس ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کی کوئی سیریس کانسیکوینسز ہو جائیں, لیکن سائیکولوجیکل النس جو فائبرومیلجیا اگر وہ ٹریٹ نہ ہو یا ٹریٹ ہو جائے تو ضروری نہیں کہ اس سے آؤٹ کم کو بہت سگنیفیکنٹلی چینج ہوگا, مریض صرف سمپٹومیٹکلی بہتر ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. آپ پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسان ہے اور انسان کی بہت لیمیٹیشنز ہیں. بہت ساری سچویشن میں ہم ایک ڈیفینیٹو نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو پلیز ہمارے ساتھ تعاون رکھیں اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم پوری نیت سے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور امید ہے کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ آپ کی ہر بیماری کو کنٹرول کر لیا جائے گا. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان میڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے.